cai, você não está falando. Ah, voilà, vous savez le canard. Dis-donc, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ya gitu, amna ka gini nga. Okay, ya pas problème. Komi duti bana. Mo ba ko wahabiya. Bo anta do wahabiya yere mi. Donc antu me fe gini nga o jatele ka wahabiya ya développer anya doni ko. Bon, alors de toutes les façons a kuma be janga doni ngamba la je ka tigawe tukuru. Anya fana be kuma nume. Mo la amba me télévision yani vidéo la amba me kuma chamana wahabiya. Bon, pour que ka kuma surunya akanata janya ka damatene wahabiya ni mo mi ala jeni hakili nyumanya wahabiya ya ye ka fere ka dina segin aminan koro kono Allah Ta'ala ka cidenw ana ka nabi nyumenw u bejelen nana kunkele min gama no ye ka danfara do dani masani aka danfɛnw cɛ o kuma wahabiya ya la ɲini ye cidenw ka o cidenya ani nabi ɲumenw ka o nabi ɲumenya o bi se ka kɛ ka se a dan na cogoya min na nin de ye wahabiya yɛrɛ laɲini ye ka ala bila a ka alaya minan kɔnɔ ka jɔnw bila u ka jɔnya minan kɔnɔ wahabiya laɲini belebeleba ye nin de ye wa o fana ye ciden bɛɛ lajɛlen ka mission de ye dugumakolo kan mun na ka d'a ka adamadenya n'u ka hakili ɲumanya u kun sera k'u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔsi o y'a sɔrɔ ciden si tɛ yen nabi ɲuman si tɛ yen sigida bɛɛ lajɛlen na adamadenw yɛrɛ ka hakili y'a ye ne man kan ka suɲɛni kɛ hali bi o kelen bɛ yen n man kan ka jɛnɛya kɛ hali bi o kelen bɛ yen hakili ɲumanw b'o dɔn u yɛrɛ ye nka fɛn min ye ani dani masa cɛ hakɛ ye a ka gɛlɛn i k'o dɔn ni o ma fɔ ye o de la Alahu Ta'ala ye cidenw ci cidenw ka mission ye ka ala bila a ka minanya kɔnɔ ala dun ye fɛn jumɛn ye ala ye de dusukun bɛ dulon fɛn min na hɛrɛ ɲini bonda la ani tɔɔrɔ ka ɲɔni ka bɔ i kan o bonda la n'i y'a mɛn ko ilahu dɔrɔn Allahu a bɔra kalima min na a bɛ fɔ o de ma ko el ilahu o tuma na a fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ kun ye de i bɛ fɛn min i bolo kɛ fɛn min na ka jira k'a fɔ nin fɛn in ne ka adamadenya plan mana dɛsɛ yɔrɔ min na nin fɛn in bɛ n tɔ lase o tuma a bɛ fɔ o de ma ko ilahu o tuma na o tiɲɛtigi o de ye ala ye nka adamadenw kun ma nin dɔn u yɛrɛ ye o de la adamadenw kun ye min kɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ gasi kɔlɔsilen kɔfɛ o tuma na u ka seko mana ban yɔrɔ min na a dɔw kun bɛ jirikurun dilan k'a sigi u b'u yɛrɛ kalifa o ma k'a fɔ nin de bɛ hɛrɛ di ma nin de bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ n kan a dɔw kun bɛ farakurun dilan k'a sigi u b'u yɛrɛ kalifa o ma a dɔw kun bɛ kolokurun dɛsɛ k'a mara u b'u yɛrɛ kalifa o ma a dɔw kun bɛ nɛgɛ yɛlɛ k'a kɛ forme dɔ ye u b'u yɛrɛ kalifa o ma o fɛn ninnu de bɛ wele ko boli nka boli in tɛ a damata fɛn wɛrɛ ye boli in ye de i bɛ fɛn kulukutu min bila n'i b'i ka danaya d'a kan ka fɔ kɔnɔgan kɔnɔna na a bɛ se ka tɔɔrɔ in ɲani ka bɔ i kan wala a bɛ se ka hɛrɛ sama ka se i ma o tuma na o fɛn kulukutu ninnu de kun cayara adamadenya kɔnɔ ko in daminɛna Seyidina Nuhu ka waati la bali o yɛrɛ daminɛna u kun ye alabatubagabaw de ka fotow n'u ka sɔrɔw ta k'u bila o tuma sitani nana o masiru ɲɛkɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ olu ka hɛrɛ n'u ka hɛrɛ tana a contrôle bɛ o foto ninnu de bolo o tuma na o foto ninnu hakili sabatira o foto ninnu ka sisan ka fɔ hɛrɛ kɔni a bɛ bɔ nin foto ninnu de yɔrɔ tɔɔrɔ fana ninnu de bɛ se k'a ɲɛni o kɛra sababu ye ka adamadenya kun ta ka bɔ dani masa kan o tuma dani masa ye cidenw ci kana ala ka o loi in rétablir dusukun ka dulon ala la a bɛ fɔ o de ma ko el ilahu o tuma na wahabiya laɲini ye dusukun ka dulon Allahu subhanahu wa ta'ala la Seyidina Nuhu a ye o de wajuli kɛ a y'o de prêcher a ye san 950 kɛ a bɛ k'o de wajuli kɛ gɛlɛya wɛrɛ si tɛ diinɛ kɔnɔ ni o tɛ ala ka bila a ka alaya minan kɔnɔ Seyidina Ibrahima a ye o fana baara kelen pe in de kɛ ninnu ye ulul azmi an b'olu tɔgɔ fɔ tɔw bɛ don o kɔnɔ Seyidina Ibrahima a fana ye nin baara in de kɛ ala bɛ bila a ka alaya minan kɔnɔ o de la i b'a sɔrɔ Ibrahima ka wele da la a n'a ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama sama i b'a sɔrɔ u ka mago dilan fɛn minnu bɛ yen fɔ Ibrahima bɛ jele ta k'olu kari فجعلهم جذاذا إلا كبير الله لعلهم إليه يرجعون وكما يفهمون كركري ودك نيوكا مغود لافون
o fɛn de kun y'u ka mago dilan fɛnw ye suyɛni tɛ jɛnɛya tɛ nkalon tɛ janfa tɛ nka u yɛrɛ ye fɛn kurun dɔ dilan dɔrɔn k'a bila k'u ka danaya d'a kan k'a fɔ o bɛ se ka hɛrɛ s'u ma a bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka b'u kan o tuma na o hakilina min filɛ o ye ala ka baara de sanfɛ o tuma Ibrahim fana a ye a n'a ka mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ de la a bɛ nin bɔ yen a ka tile ala yɛrɛ kelen ma danni masa Seydina Musa a fana nana o cogoya kelen don o la i b'a ye Musa ka parcours la tuma min na Musa taara yani Allahu Taala bɛnɲɔgɔnya la a ka adamaden mɔgɔ minnu b'a kɔ Bani Israilakaw u sina ka ɲɔgɔn ayiwa lasu ten ka sin ka nturadenin dɔ minɛ ko nin de y'aw ka batufɛn nin de bɛ na ni hɛrɛ ye nin de bɛ bɔnɛ ɲini ka bɔ aw kan o la Seydina Musa de segin wagati min na a y'a sɔrɔ déjà o fɛn la mɔna u bolo i n'a fɔ kuranna b'an la o fana lakale an ye cogo min na k'a fɔ yani u y'u yɛrɛ tonya ni turadenin minɛli ye k'o don u ni ala cɛ ko turadenin de bɛ hɛrɛ se u ma a bɛ bɔnɛ ɲini ka bɔ o kan o la Seydina Musa b'o fɔ a ka jama ye a b'a fɔ ya qawmi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم أبا فايو يرتني نكام تشيدنيا يركلو جين ويدي كاب فم ببعوني على شيء دسكون كدلون على لا أمبي أو parcours كنا أو بتلا كترادني من توني أو من أبا فكانغا باراسينكو ولا الله سبحانه وتعالى يسانكشوني هر أولو كتوبي ما منكو فمونو ما ترادني باتو أكوري مونو دسكون ما دلو ترادني أولو كدون نفح وكرر كتبسا وكما موسى فنا أي وهابيين بمعنى كعرب لا كعلى يمنان كنو كلمة وهابي ومامي وفرق كمينغا مامبنا وكم فأوبي ميندواني pour que ñiningalini an nafaka bo an betlo bala nga tuma do aywa aniya ala surmani ka jira ol Musa fana aye o wahabiya kelinde bi maana ka ala blaka ala yaminan kono wahabiya korori dusukun ka dlo ala kelen pela e ka adamaden plan banen ko fe foy wara ti bolo fo ala i ka adamaden seko banen ko fe foy ti bolo fo ala i ka adamaden seko dun jumay min be ke kene kan ni farkolo ba ye be ba ye commerçant ka bagan magasin dayele ka josi ki sigi ka kuma ɲuman fɔ client ɲɛ ka minan to a sɔngɔ la o y'a seko damajira ye sɛnɛkɛla k'a ka foro bulugu k'a dan k'a kɔrɔsiyɛn ni nɔgɔ b'a bolo nin bɛɛ b'i ye k'o kɛ ɲɔ bɔrɔ kelen kelen bɛɛ ju fɛ ɲɛju kelen kelen bɛɛ ju fɛ nin ye sɛnɛkɛla seko damajira ye tailleur kɛ k'a ka yani atelier fɛngɛ k'a ka machine graisser k'i sigi a b'a ka baara dɔn n'a ye rendez-vous min ta a k'i jija k'o dafa ninnu y'a sekow ye a ka baara la a ka kɛ maa tilennen ye a bɛ fɔ olu de ma ko adamaden seko nin bɛɛ kɔfɛ sa i kan k'i jigi sɛmɛ fɛn min na o kɔfɛ o tɔgɔ de ko ilahu ala o la Musa fana ye o ala in de ka hakɛ ɲini a ka sabati dugumakolo kan Seydina Musa kɔfɛ Seydina Isa fana nana a fana ka baara fanba bɛɛ kolo girin bɛɛ kun ye nin de ala ka alaya ka sabati dusukun ka dulon ala la a ka jɛya bɛɛ ye ala de bɛ na ni hɛrɛ ye ala de bɛ tɔɔrɔ ɲini ka bɔ mɔgɔ kan dusukun ka sɔn a ma hali n'a b'a kɛ kɛcogo min yɛrɛ la an t'o dɔn ka tiɲɛna ale de b'a kɛ o kumana Seydina Isa fana tagalen o y'a kɔtɔ kira Muhamadu bolo sallallahu alaihi wasallam kira fana nana a ka dahawa a ka ɲinini a ka wajuli a ye san 11 min kɛ ni ayiwa diina fandɔnbaliw ko sali kun tɛ o ye nkalon ye nka an ta samaw nɔfɛ sali kun bɛ yen nka a boloda cogo in kun tɛ nka san 11 kɛra ka jogo min ɲini a ka sabati o ye dusukun ka ala ɲini ka ala ye san 11 kɛra o de la o kumana Seydina Muhamadu fana ye wahabiya de fana soutenir a ka mission fana kun ye wahabiya de wahabiya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka ala bila a ka alaya minan kɔnɔ o kumana i bɛna faamu cogo di sa ko wahabiya ye nin bɛɛ an tɔgɔ dalen bɛ wala wahabiyaw tɔgɔ dalen bɛ dɔnnibaga ba min na kumakan in ka diya aw ye a ye kumakan in minɛ n'aw bolo fila ye aw ka ala deli kumakan in ka sabati aw la kumakan in fɔra cɛ min ma a tɔgɔ ye ko Muhammadu bin Abdul Wahhab an-Najdi kira kɔfɛ ka furancɛ kɛ komi a ka di adamaden ye wagati bɛɛ fɛn dɔ de ka y'i bolo min ko nin b'i mago ye adamaden yɛrɛ ka tabiya y'o de ye o la ni furancɛ janyana dɔrɔn fɛn ninnu bɛ segin ka na ni furancɛ janyana dɔrɔn fɛn ninnu bɛ segin ka na o kumana Seydina Muhamadu fana kɔfɛ ka furancɛ kɛ adamadenya kɛra i n'a fɔ a bɛ segin halisa ni laada kɔrɔ ninnu ma adamadenw commencera ka valeur di ayiwa fɛn wɛrɛw ma adamadenw commencera ka ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma
adamadenw commencera ka mago ɲini fɛn wɛrɛw fɛ kaburu kun b'o la u b'a fɔ ko nin ye maaɲuman kaburu ye an bɛ tɛmɛ nin fɛ k'an mago ɲini fɛn nimaw kun b'o la u bɛ bagan valeur di bagan dɔw ma ka fɔ à travers nin bagan ninnu an mago bɛ ɲa o kumana ko kɛra i n'a fɔ a bɛ segin tuguni an bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ kira bɛ alikaba minɛ don min na a ye jirikurun n'an ko a ma jirikurun dɛsɛlen k'a bila nin bɛ nin mago in kun kɔrɔ nin de bɛ nin mago in dilan nin de bɛ nin mago in dilan kira ye 360 kari a bɛɛ tun bɛ mago dɔ kun kɔrɔ belebeleba minnu tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ olu sen tɛ nin lata y'o dɔ ye oza y'o dɔ ye manata y'o dɔ ye nin bɛɛ tun ye jirikurun dilanlen de ye nin si tun tɛ adamaden gasiladonko ye nka nin bɛɛ ye Alahu Taala kelen bɛɛ de gasiladonko ye o tuma kira ka mission kɛra ka alikaba bali ye ka bɔ o la ka arabu jaziratul arabu bali ye ka bɔ ninnu fɛn ninnu ma nin fɛn minnu bɛ yen nɔ ni adamadenw dusukun bɛ dulon la k'u bɛ hɛrɛ di u bɛ tɔɔrɔ ɲini o tuma kira kɔfɛ ka furancɛ kɛ ni yani adamadenya kɛra komi a bɛ segin nin ma adamadenya kɛra komi a bɛ segin ni ɲɔgɔnna ma tuguni peut-être san 400 wala san 500 ni kɔ kɔfɛ komi ɲininkali balala n na dɔɔni de toutes les façons a kɛ cɛ in yɛrɛ bangera n'i y'a ta hijiriya la san 1000 ani san 100 yani ani san 50 jate a bɛ sɔrɔ o kɔnɔ Muhammad bin Abdul Wahhab o tuma ale de nana tuguni ka wele da dɔnnibagaw ye ka wele da kalankɛlaw ye ka fɔ cidenw ani nabi ɲumanw a bɛɛ lajɛlen ka mission ye Ala bɛ bila Ala ya minɛn kɔnɔ cogo min na komi Ala b'o fɔ an ye a b'o fɔ an ye fi suratu Nahl walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ye ciden cɛ ɲumanton kelen kelen bɛɛ cɛ la ani ibudullah cidenw nana de kana Ala yira ko dusukun ka dulon Ala la Ala de ka bato wajtanibu taghut fɛn minnu bɛ don ani Ala cɛ ko k'olu bonya nɔ o kumana ciden bɛɛ nana nin de kama o kumana Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab a y'o wele kelen de da awa ko n'an ma hakili sɔrɔ ko an b'a fɛ ka ciden ka baara segin kɔ tuguni ciden ye maɲumako min kɛ ka Ala bila ka Ala ya minɛn kɔnɔ ciden ye maɲumako min kɛ ka Lata boliba bɔ yen ka Manata bɔ yen nɔ ka Uza bɔ yen nɔ ciden ye ayiwa a seko bɛɛ lajɛlen kɛ kaburu kɔrɔ minnu ni maaw kun commencera k'u lawuli k'olu bɔ yen sukɔrɔ minnu ni maaw commencera k'u lawuli k'u bɔ yen kuluda minnu ni maaw kun bɛ bonya da u kan k'u bɔ yen jida minnu ni maaw kun bɛ bonya da u kan ko hɛrɛ ni hɛrɛ tana bɛ bɔ ninnu de kɔnɔ kira ye a ka cidenya bɛɛ de kɛ nin na cidenya san 11 a baara la gɛlɛmanba kɛra nin de ye o de la i bɛ Kurɛsiw mankan mɛn aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ko ka taa bato fɛn kɛ a kɔrɔ ye mago ɲini fɛn ko k'o dulon fɛn kelen bɛɛ la an ka mago fɛn o fɛn b'an bolo an k'a bɛɛ dulon e ka Ala in kelen bɛɛ la sanfɛ nin ye kabako ye parce que olu ka laɲini kun tɛ k'a fɔ Ala tɛ yen dɛ nka an ka fɛn dɔ don ani Ala cɛ i n'a fɔ an yɛrɛ b'a an ka mɔgɔw b'a fɔ cogoya min na ko sababu o kumana sababu ɲuman Ala k'o de nɔgɔya an ye o kumana ciden ka o wele da in n'u b'a fɛ k'o lasegin Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ale de nana ka dɔnnibagaw mobiliser ka kalankɛlaw mobiliser bɛɛ ka segin an ka kira ka drapeau an k'a kɔrɔta Ala kelebantiya ka kɔrɔta dugumakolo kan o kumana o Ala kelebantiya ka kɔrɔta dugumakolo kan o de nana ka boli minnu n'u bɛ dɔn n'u ka bon n'u hujumuba b'u la a jirikurun olu ka bɔ yen a farakurun olu ka bɔ yen a kolokurun olu ka bɔ yen a jida olu ka bɔ yen adamadenw kekuyara k'a rétrograder k'a bɔ jirikurunba ninnu na k'a bɔ farakurunba ninnu na k'a kɛ fɛn ye k'a dilan bɛɛ kelen kelen k'i ta sɔrɔ a la o kumana n'i y'a mɛn ko wahabiya a kɔrɔ ye boli yirikuruma i t'o sɔrɔ a bolo i t'a farakuruma sɔrɔ a bolo i t'a kolokuruma sɔrɔ a bolo i tɛ taa kuluda sɔrɔ k'a bɛ laadala tile kuluda min na i tɛ taa jida sɔrɔ k'a bɛ laadala tile jida min na min bɛna bonya hakili ma wahabiya kɔrɔ bi k'a faamu bi n'i ye karamɔgɔ min ye a tɛ sɛbɛnden dilan a yɛrɛ t'a dilan a t'a di mɔgɔ ma wahabiya karamɔgɔ min bɛ wahabiya dɔn a tɛ sɛbɛnden dilan a t'a di mɔgɔ ma n'i nana a la
k'i ka kungo f'a ye k'i ka kɔnɔgan f'a ye a bɛ dugawu k'i ye k'i su ka taa sali ma k'i su ka taa sun ma k'i su ka taa ɲumanya ma i n'a fɔ Alahu Taala y'o fɔ an ye cogo min na wasta'inu bis-sabri was-salah a y'aw yɛrɛ dɛmɛ aw ka kungo bila ka ni sabali ni sali ye nin ye wahabiya karamɔgɔ tagabolo ye a tɛ sɛbɛnnen di maa ma a yɛrɛ t'a dilan a t'a di maa ma wahabiya karamɔgɔ tɛ baga di maa ma a yɛrɛ t'a dilan a t'a di maa ma wahabiya karamɔgɔ tɛ tafo di maa ma a t'a dilan a t'a di maa ma wahabiya karamɔgɔw ni karamɔgɔtɛw danfara n bɛ k'olu de fɔ i ye nin ye min bɛ wahabiya karamɔgɔw ni karamɔgɔtɛw danfara cɛ wahabiya ni nin sɔrɔla mɔgɔ min na o de ye wahabiya ye a tɛ sɛbɛn dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a dun a tɛ tafo dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a dun a tɛ baga dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a dun a tɛ kɔn dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a dun wahabiya karamɔgɔ tɛ maaw su ka taa kaburu bɔgɔ tali ma a yɛrɛ t'a ta anw bɛ dugawu kɛ su de ye ka Ala deli a bɛ da yɔrɔ min na Ala k'o sumaya ye nka an tɛ kaburuso kɛ mago ɲini yɔrɔ ye n'i y'o ye mɔgɔ min na o tɛ wahabiyaya dɔn wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko i ka nin muso furu a bɛ kɛ hɛrɛ ye wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ i ka taama ye a bɛ kɛ hɛrɛ ye wala a bɛ kɛ bɔnɛ ye wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ i ka société ni bɛna créer a bɛ kɛ hɛrɛ wala a bɛ kɛ bɔnɛ ye nka n'i sera wahabiya karamɔgɔkɛ ma ko nin ko in bɛ n bolo n b'a fɛ k'a kɛ a b'i su ka kɛ istikhara de kan i n'a fɔ kira fana ye sahabaw su ka kɛ istikhara kan o kɔrɔ ye di a b'a fɔ i sɔn jɔnya ma i ka Ala bila ka Ala ya minɛn kɔnɔ i k'i yɛrɛ kalifa Ala la o de ye istikhara ye Ala ne décidera n b'a fɛ ka muso in furu n ye n ka adamadenya seko kɛ k'a ban koyi nka a ko tora e ye ni n ka hɛrɛ b'a la a latigɛ n ye ni n ka hɛrɛ t'a la ɛlɛɛ ni Ala y'i k'a lasegin n tɛ n kɔdɔn n tɛ n ɲɛdɔn n ye n yɛrɛ kalifa i ma nin ye ayiwa wahabiyaw ka tagabolo de ye ka Ala bila ka Ala ya minɛn kɔnɔ an ka sɔn an ka jɔnya ma o tuma na i tɛ taa zɛbɛnden sɔrɔ wahabiyakɛ kan na i tɛ bagan sɔrɔ a kan na i tɛ tafo sɔrɔ a kan na i tɛ kaburu bɔgɔ y'a bolo i tɛ sugula bɔgɔ y'a bolo i tɛ kɔn sirilen ye a cɛmancɛ la wahabiyakɛ i t'a sɔrɔ ko saraka saga b'a bolo a ka du hɛrɛ bɔnɛ dulonnen bɛ o saga in na k'o y'a ka saga ye i t'o ye wahabiya bolo i tɛ so sirilen ye wahabiya ka da la n'a y'a siri masiri kama a ka di n ye n tɛw ma nka fɔ so in de bɛ yen nɔ du kalifalen bɛ so in de la du hɛrɛ n'a bɔnɛ ko so sen b'o la i t'o ye n'i y'o ye o tigi tɛ wahabiyaya dɔn i t'a ye wahabiya bolo ko dunukɔrɔ dɔ b'a ka so ko du hɛrɛ n'a bɔnɛ ko dunukɔrɔ in sen b'o la n'i y'o ye mɔgɔ min na o tɛ wahabiyaya dɔn wahabiyaya sinsin ye de la ilaha illallah muhammadur rasulullah bato fɛn si tɛ yen ne dusukun tɛ dulon foyi la fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ni n bɛ bato fana kɛ n tɛ foyi la dege n ka bato la fɔ kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nin de ye wahabiya kɔrɔ yɛrɛ hakika ye wahabiya tɛ nasi bɔ wahabiya a tɛ mawuludi ji feere wahabiya a tɛ wusula feere ninnu si tɛ wahabiya kɔnɔ wahabiya kɔrɔ de ka bɔ jɔnw ni Alahu subhanahu wa ta'ala cɛ wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ni jɔnw y'i ɲininka n ka kibaruya la a fɔ n ka surun bɛɛ la wahabiya karamɔgɔw ka baara ye nin de ye ka Ala bila ka Ala ya minɛn kɔnɔ ka jɔn bila ka jɔnya minɛn kɔnɔ o kumana n'i b'a fɛ k'u dɔn n'i b'a fɛ k'u ye tagamasiyɛn dɔw bɛ se ka k'u la adamadenya kɔnɔ o fana ye kira ka ɲinifɛnw ye a ka ca la an b'a fɔ mɔgɔw ma ko wahabiya n'an ye bonbonsitigi an b'a fɔ o fana tɛ lebu ye hali n'a man di wahabiyakɛ a b'a bonbonsi mara parce que kira de ko k'an ka yafa bonbonsi ma kira bɛ kuma Alahu subhanahu wa ta'ala de nɛn kan Ala ko kira tɛ foyi fɔ a kun fɛ o la ni Ala y'a ɲini an fɛ ko a ye yafa o bonbonsi ma o ye kuma fɔ cogo jugu ye n'o tɛ astaghfirullah o y'a fɔ cogo ɲuman ye n'o tɛ n'a ka di Ala ye a b'a fɔ a y'a bonbonsi mara n'o tɛ ni min y'i ta di i bɛ b'o kɛ o la komi Alahu subhanahu wa ta'ala ko k'an ka yafa ma a y'an bonya kuma kɔnɔ an fana yafara an bonbonsi ma nin cogo in na hali n'a sɔrɔ a man d'an ye o bɛ se ka kɛ tagamasiyɛn nka laɲini yɛrɛ tɛ o ye bonbonsi o bɛ se ka kɛ tagamasiyɛn ɲuman ye ka d'a ka kira da sira ma fɛn dɔ ka dɔgɔ i bolo nka n'i ka mɔgɔba ya da sira ma a bɛ bonya i bolo a ka ca la n'i ye wahabiya ye a bɛ a ka fini doncogo kɔlɔsi ka d'a ka kira ye da sira o fana ma kira ko fini n'i sera a ka kɛ gɛnɛgala tilancɛ ye ni ayiwa i ka limaniya m'o sɔrɔ a kana tɛmɛ kuru fila min n'an b'a fɔ ma ko tamakuru a kana tɛmɛ o kan a ka ca la i b'o sɔrɔ o kɔlɔsi bɛ wahabiyaw la tuma dɔ i b'a sɔrɔ wahabiya ka denbaya kɔlɔsilen don a bolo o kumana u b'u traité ni juguya ye ka sɔrɔ la o ye kira ka ɲinifɛnw ye olu kɔni ye tagamasiyɛnw ye ni Ala ka diɲɛ o bɛ ye u la nka ko yɛrɛ lasili ye min ye ciden bɛɛ nana Ala kelebantiya min kama nabi ɲuman bɛɛ nana Ala kelebantiya min kama shahidu su bɛɛ ye Ala kelebantiya min defa n'a bɛɛ sara o kan dɛ
kuma na dɔnnibaga ɲuman bɛɛ bɛ ala kiribantiya min défendre ala ka bila ka alaya minɛn kɔnɔ ka jɔn k'u ka jɔnya minɛn kɔnɔ wahabiya sinsin ye nin de ye ni alaw taala ka jɛnya bɛ ala deli ala ka faamu cogo ɲuman di aw ma. Ustaz an ye nin faamu bi taa ko an yɛrɛ b'a essayer ka kɛ wahabiya inshallah ala k'an kɛ wahabiya ɲuman ye.